السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ أولياء التلاميذ، كما وعدتكم ننتقل إلى كراس النشاطات. نحلوا التمارين صفحة رقم 48 الخاصة بالدرس اللي شفناه تاع لي فيرب d'état et les verbes d'action. بسم الله. Première activité, activité numéro 1. Complète le tableau ci-dessus. املأ الجدول التالي. إذا الجدول عندنا كما تشوفوا la première colonne يعني الخانة الأولى نحط فيها les verbes d'état نديرهم هنا في الجمل ولا في petit paragraphe هذا. الخانة الثانية فيها les verbes d'action أفعال الحركة. تنقسم إلى قسمين كما شفنا في الدرس، ترانزيتيف متعدية، انترانزيتيف لازمة. ترانزيتيف التي تحتاج المفعول به، انترانزيتيف لازمة التي لا تحتاج إلى مفعول به. إذا نشوفوا بسم الله. La petite chèvre gambadait dans les champs. La petite chèvre gambadait dans le champ. أولا نحوسوا على le verbe. إذا la petite chèvre c'est le sujet, groupe nominal sujet. La petite chèvre fait quoi? Gambader. La petite chèvre gambader. معناها gambader c'est le verbe déjà, il est conjugué à l'imparfait. Gambader dans les champs. Et la question qui se pose, gambader où ou bien gambader quoi? Gambader où? C'est pas un verbe transitif, c'est un verbe d'action qui n'est pas transitif. يعني ما عندهش مفعول به، ما عندهش complément، واش عنده un CCL. La plupart des verbes intransitifs تلقاو عندهم soit un CCL معهم ou bien un CCT ou bien un CCM. يعني un groupe prépositionnel ما يكونش معاهم مفعول به que ce soit direct ou indirect. هذه في أغلب الأحيان باش تفرقوا. إذا gambader هنا c'est un verbe d'action, un verbe qui n'a pas de CB, qui n'a pas de COD ou COI. إذا c'est un verbe intransitif. gambader. نقولوا gambader où؟ أين؟ وليس quoi. gambader. Elle courait et sautait. Elle, c'est le sujet. Courait, c'est le verbe. Courait, إذا كانت تجري. Imparfait. Elle sautait. وتقفز. courait, sautait. courait quoi ou courait où? نقولوا courait où. نقولوا الإنسان يجري أين وليس ماذا. Donc courait نفس الشيء. sauter. sauter où أين. Donc courait, sauter, c'est des verbes d'action intransitifs. إذا courait. وأيضا sauter. courait et sauter. Elle mangeait un peu d'herbe. Elle mangeait un peu d'herbe. Manger c'est le verbe. Elle mangeait quoi? Ou bien elle mangeait où? Elle mangeait où? Non. Elle mangeait quoi? Elle mangeait un peu d'herbe. Un peu d'herbe هو المفعول به نتاعها يعني هو le complément d'objet تاعها. معناها manger c'est un verbe d'action transitif. puisque عندها un complément d'objet يعني مفعول به معناتها c'est un verbe transitif يعني متعدي. إذا manger. Un peu d'herbe par-ci. Elle grignotait quelques feuilles. Elle grignotait quoi? نفس الشيء. كانت تقرمش ماذا؟ تقرمش بعض الأوراق. quelques feuilles. معناتها grignoter هنايا راه عندها un COD ou bien un CV. عندها مفعول به. عندها un complément d'objet. إذا c'est un verbe d'action transitif. إذا grignoter. grignoter. Blanquette était très heureuse. Était déjà. Était c'est le verbe être. Le verbe être est un verbe d'état. Donc était. نديروها في la colonne تاع les verbes d'état. Très heureuse. Soudain, elle a entendu un hurlement. Elle a entendu un hurlement. Où est le verbe هنا? Le verbe هو a entendu. C'est le verbe attendre au passé composé. Elle a entendu quoi? ماذا سمعت؟ un hurlement. صراخ ولا عويل. عويل الذئب. معناها
a entendu, puisque c'est un verbe qui a un complément de verbe, مفعول به. قولوا entendu quoi. ماذا سمعت؟ un hurlement. hurlement c'est le COD يعني مفعول به. معناها a entendu c'est un verbe d'action transitif. A entendu. C'était le loup. C'était يعني نحن نحكموا حنا le verbe برك était. إذن était c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. C'était le loup. Il paraissait énorme. كان يبدو ضخما. Paraissait c'est le verbe paraître qui est à l'infinitif, l'imparfait. Il paraît comment? Il paraît énorme. Il paraît quoi? Il paraît comment? Les verbes qui ne peuvent pas poser la question quoi, c'est des verbes qui n'ont pas de complément d'objet. Ce ne sont pas des verbes transitifs. ليس بأفعال متعدية ما عندهاش مفعول به وإنما هنايا énorme هناك شغل حالة صفة. Il paraît énorme. هنايا صفة c'est un adjectif. نقدروا نقولوا il est énorme ou bien il semblait énorme. Donc هنايا paraissait c'est un verbe d'état. يعني يوصف لنا يعبر لنا على الحالة نتاع السوجي. لو سوجي il يعني الذئب énorme هو الذئب ضخم. لكن ما نقدرش نقولوا il énorme. لازمنا ان فيرب اللي يربط لنا بين الصفة او الحالة نتاع لو سوجي يعبر لنا على الحالة تاع السوجي. دونك paraître هنايا c'est le verbe paraître qui est conjugué à l'imparfait et il est un verbe d'état. إذن paraissait. Voilà. Nchouffons l'exercice numéro 2 ou bien l'activité 2. Remplace le verbe être par l'un des verbes d'état suivants. Les phrases paraît-il que le verbe être. حنايا من بعد قال لك اقترحوا علينا ثلاثه تاع الافعال تاع الحاله. قال لك استبدل le verbe être qui est dans les phrases par l'un des verbes d'état اللي عطاوهم لنا. يعني كل phrase فيها لو فيرب être. هذاك الاتر وشنو هو الفعل اللي يوالموه في هذه الافعال تاع الحاله. Blanche-Neige est heureuse de vivre avec les 7 nains. Blanche-Neige هي سعيده لعيشها مع الأقزام السبعة. Alors, est heureuse. Est-ce que on semblait heureuse ou bien devenue heureuse ou bien paraît? تظهر تبدو paraît. Donc Blanche-Neige paraît heureuse de vivre ولا sembler. إذا sembler و paraître نفس الشيء تقريبا لكن احنا نفضلوا نقولوا paraître c'est mieux. Blanche-Neige paraît heureuse de vivre avec les 7 nains. كما يمكن نقولوا Blanche-Neige semblait heureuse de vivre la même chose. معليش حنا نديرو pareil. إذا نقدروا نستبدلوا être هنا le verbe est le verbe d'état كيفاه اللي هو paraître. نقولوا pareil. Le petit poussé est inquiet parce qu'il n'a pas retrouvé son chemin. Alors, le verbe être هنا est نستبدلوها بواش puisque استعملنا paraître نديرو مثلا sembler. إذا ما نقدرش devenir parce que le petit poussé devient inquiet parce qu'il n'a pas trouvé son chemin. نقدروا لكن ما تجيش بزاف تجي معها أكثر semble. Le petit poussé semble inquiet. Semble inquiet. La chaleur est insupportable. La chaleur devient insupportable. نستبدلوها devient. Bien sûr طمهم لنا في l'infinitif mais حنا رايحين نصرفوهم على حساب le verbe être هنا في الجمل. Activité numéro 3. Complète les phrases par les verbes qui conviennent. املأ الجمل بالأفعال التي تناسب. عطاونا الأفعال عطاونا inonde يعني يفيض. partira يذهب راهي في الفوتور. se cache يختبئ. se cache ENT يعني يختبئون. font c'est le verbe faire. راه هنايا في الكونجوغي على troisième personne du pluriel. font يعني يعملون أو يفعلون. aime يحب أو يريد. brille ENT معناتها راها كونجوغي aussi à la troisième personne du pluriel.
tombe يسقط أو سقط. أبوا ينبح. demain شوفوا ديجا l'expression demain هنايا يعني تدل على أمر في المستقبل. demain mon père في المستقبل يعني في الفيتور. شوفوا ديجا كاين ان فيرب هنا راه في الفيتور اللي هو partira. إذن partira en voyage. partira en voyage. علاش partira باسكو كاين l'expression demain. En voyage. Il, les grandes villes. Alors, il aime les grandes villes. يحب المدن الكبيرة. Il aime les grandes villes là où les lumières أين الأضواء. إذن les lumières brillent تلمع. Là où les lumières brillent. Ce chien souvent. إذن ce chien qui est le verbe aboie. aboie معناتها ينبح. إذن ce chien aboie souvent يعني ينبح غالبا كثيرا. bon aboie. c'est l'hiver إنه الشتاء. la pluie. alors la pluie tombe. إذن la pluie tombe. نقطة. elle la ville. elle inonde. إنها inonde سي يغرق تعمر تملأ. جاية منها كلمة inondation يعني فيضانات. إذن inonde la ville هي تملأ أو تغطي المدينة. inonde. elle inonde la ville. les oiseaux. إذن les oiseaux qu'est-ce qu'ils font les oiseaux معناتها حاجة تاع pluriel. les oiseaux واش بقالنا se cache يختبئون. هي في pluriel ENT. إذا نكتبها هنا كبيرة se cache. et les gens واش يديروا font leurs courses rapidement. يقومون بمشترياتهم بسرعة. font leurs courses rapidement. Activité numéro 4, la dernière. Construis 4 phrases. إذا قال لك اكتب 4 جمل. 2 phrases avec les verbes d'état. جملتين بالأفعال تاع الحالة. Une phrase avec un verbe transitif وجملة بالفعل transitif يعني متعدي بالمفعول به. و une phrase avec un verbe intransitif وجملة أخرى مع فعل intransitif يعني لازم. Alors 2 phrases avec des verbes d'état. جملتين يكون فيهم الفعل تاع الحالة. مثلا نقولوا مثلا le chevalier فارس et courageux. C'est un verbe d'état. الجملة الثانية on entend مثلا on entend في الخريف les feuilles أوراق deviennent, c'est un verbe d'état, deviennent jaune. تصبح صفراء. كما تشوفوا الأفعال تاع الحالة غالبا ما يجي معاهم l'adjectif. deviennent jaune. deux phrases avec deux verbes d'état, des verbes d'état. نشوفوا دروك une phrase avec un verbe transitif يعني جملة يكون فيها un complément de verbe يعني مفعول به. مثلا maman prépare une bonne tarte. أمي تحضر طرطة لذيذة. Alors prépare quoi? Prépare une bonne tarte. Donc prépare c'est un verbe transitif.
شوفوا لا ديرنيير فراز افيك ان فيرب انترانزيتيف، يعني لازم ما يكونش عنده ان كومبليمون دوبجي، ما يكونش عنده مفعول به. مثلا tout simplement je vais à l'école. خلاص je vais à l'école. أذهب إلى المدرسة. le verbe aller, le verbe aller conjugué مع le pronom je vais quoi, je vais où. إذا كما كتشوفوا le verbe intransitif généralement يجي معه سواء CCL ou un CCT ou un CCM، يعني ظرف مكان و bien ظرف زمان و bien ظرف الحالة. وبهذا نكون كملنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اتمنى لكم التوفيق. اضرب لكم موعدا في حصه مقبله ان شاء الله مع الدروس نكملوهم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.